sini lampra hatiwo Cikon sakasek gathering Baro Takarjala Blok Komite by Ringzak ini pada nasofang boromana Arjun Deborma bana patle hambaya faro Bagus nara Paimanjak pakai tini sini narwa indoi sini am saigana nino Gulaga tini MLA boromana Manav Deborma tai sini am sainino Honorable MDC boromana Ganesh Deborma Eboro Paimanjak pakai sini kana Constituent Sinino Borong Menang MDC Umar Songkor Deborma Tai Sikla Rokni Presiden Borong Menang Suraj TWF ni Vice Chairperson Advisory Committee ni Borong Menang Juk Sindu Kena Jamatia Tai Joto Daeso Asokjak Sini Dignitaries Rok Tai sini Yagra Galawa Asokjak sini leader rok taibo ini Cina Pandaw Paimanjak Painai sini Tiprahani Warriors sini Takarjolani Khakaham Borok Rokna ani o Sarik Jolani Khakaham Tai Cibai Yasarui kisi sa kok sanai tai bisine salia norok Paima Balokha sini tau Mosongkor Samahai ain nogo thangi Daki uang ada nani uang songi teman hedba tok somna nanggo pun dana nanggo sengbusi tunggu haipano zora wa ura wa sini bere nangkung mani bagi se sini mohai gathering program makai norok haipano ini ne haipino sini bubagrano challenge nanaro tunggu oh challenge to swikar khare khali takar jolo Kone juga kesen punya norok ni hati. Ini sini oh jompo jalawa parti office cikong sa udbodon khanyan bagi sama mahaya. Tiripara joni Mukhyamantri Sri Manik Shah Mohodoy hai udbodon makai itu. Tan bagi saya teman police security line bagi maaf hayo gari khungsa line bagi Dosta security makhayo amti party khaya to kai tahu masalah amti party khaya to kai tahu zel sai mano ini ne hai dino Tiripara jo itihas lai buma tini sai se sai mano zel sini lai buma 184 ke 184 jona raja obolo tini cinti para jan lai buma nem desipana sabi jana sakamari maya Neng kesempatan hari sono sangkomoni maya, takok lewote, neng ageni cimino, ras poribano, kok sejauh payu, sini mohaladana, kok hanya saya payu, amni bagino, bini thangnayo, MP Burma basalaya, tabo siako, tabo hanya sawo, ulume edisu moten Burma basaglak. Bilis komite Burma Basaglak dorong naik ini kalau takut kayak begitu. Ini hajino, kabang ma borok, kabang ma parti ini borok. Ektal matro kendro bindu, obang hasini bobagra, Maharaja Prophet Kishore Manik Bahadur, hai akan dipramotan sejalan bagino, ini salah tilpun joto political party rok, ini joto nanggap. Kami bagai serai-serai. Di Pramoda tongkai, Bubagra tongkai, tai oino party rok, national party rok, Tiripara Jawa, Tiripara Jawa, Mahabya Borok Saimano, Amani Bagino, Borok ni tai thui tai mukti thangya. Tabu election gano kha, bisi election gano kha, Borok tai mukti thangya. Tiripara Jawa, Tiripara Sana area hamna ni bagai, takan natok Borok phunuksin. Takkan Borok natok phunuksin di prasana hamlo nato phunuk sinai kasinga saka rignai karna he borong tubo o mandai ni borong tubo ba hatai kodan borong ai saine borong ti hai rignai bagan ne sen saimano me hawa thanayo kendra isora rawa thange borong luk phunugo ram 2009 khana sinara meeting faidi 6 na borong
ছয় নয়তাম খাই জয়নিং ফুনুনাই তাকো যত জয়নিং যত ফেক যত জয়নিং যত ফেক চলি দङ অ ফেক জয়নিং তাই সালবছর চলিছে না অ ফেক জয়নিং বাই কোন দিন পার্টি সার্ভাইভ হয়নি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই উনি জম্পুজটি এসেছেন আজকে আমরা সবাই খুশি যদি উনি জম্পুজলা রাস্তাঘাট যদি দেখতে আসেন তাহলে আমরা খুশি হতাম জম্পুজলা আজকে সাব জুডিশিয়াল কোর্ট নেই উনি ওনার জন্য বিজিতে আসলে আমরা খুশি হতাম জম্পুজলাতে বিদ্যুৎ নেই এটার কথা যদি কিছু বলতেন আমরা খুশি হতাম উনি আজকে কিসের জন্য এসেছেন শুধু একটা পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য জম্পুজলাতে এটাও জম্পুজলা না সংগ্রাম বাড়িতে একটা পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য উনি এসেছেন উনি কি শুধু বিজেপির জন্য মুখ্যমন্ত্রী আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই প্রশ্ন করতে চাই উনি কি শুধু বিজেপি পার্টির জন্য কি মুখ্যমন্ত্রী উনি যদি পার্টি অফিস উদ্বোধন করে থাকেন তাহলে এই রাজ্যে উন্নয়নের জন্য আর কে কাজ করবেন আর ওনার কাছে কত দপ্তর আছে 20-30টা দপ্তর নিয়ে আসেন এই দপ্তরের জন্য ওনার সময় নেই এই ডেভেলপমেন্টের জন্য ওনার সময় নেই উনি পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন ছোটখাটো 2-3 জনের জন্য জয়েনিং করার জন্য উনি আজকে জম্পুজলা এসেছেন কেন এসেছেন আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জম্পুজলাতে এসেছেন বলে ওই একটা ছোটখাটো গন্ডগোল করিয়ে যাবেন ধরো সেমানে এই যে খুবতে তিনি গন্ডগোল মানে দুইটা গাড়ি সবাই যাবেন সেমানে আবো টিপ্রামত হন দুসরা নাই বড় টিপ্রামত কোদিনো সেনকেমনি গাড়ি সবাইয়া সেনকেমনো সেন আকেয়া সেন ডেমোক্রেসি গত অন্ত তনে বুবা করা চিন পার্টি যে সেনকেমন আমদি উদ্দেশ্য আমদি কোনদিন সেনখাই বিজেপি ने खाई चक्रांत खाए টিপ্রামত नि মংশিনানে বলে তিনি একটা চেষ্টা করেছেন आं सेनानो संगो जिन ताकौ बिभिन्न बसावो टिप्रामथरो नेशन सावो जों नेक्स्ट कोन बिजेपि पार्टी कक साया जिन बोबागासो नेशनल पार्टी रखनो जों दसकेन एडिसो बहायनो जों जागारिया दसकेन विलेज कमिटी काउन्सिल जों जागारिया जों प्रमाण खायनाय तिन ताकाव जलाय ब्लक आर कि ब्लक जम्पुजला ब्लक कोन नेशनल पार्टी একটা মেম্বার রুমাইয়া একটা বুথ রুমাইয়া जों ग्यारेंटी दिखानो হয়েছে আমরা তখন চ্যালেঞ্জ খেলে আমরা তখন চ্যালেঞ্জ খেলে जों হয়েছে जों কিনল আমরা হাতে কপাসে কক বানাই হয়েছে মরক টিপ্রামত আছে কমজোরিয়া টিপ্রামত আছে কমজোর মনে থাকে যে আবো বিজেপি হাবাঙ্গা আছে কই তো সাবন আছে আছে তো যদিস টিপ্রাহানি রাজ্যের বড় সাইমান টিপ্রাবাসী সাইমান হয়েছে এই সুযোগ তাই দুইবার তাই নেক্সট টাইম মানাই তা ওয়াংশকে যারা মন্ত্রী নিয়ে ওয়াংশক দলের যারা নেক্সট বিজেপি এমএলএ ওয়াংশক দলের যথেষ্ট শিক্ষার নাই টিপ্রার জন্য টিপ্রার যথেষ্ট শিক্ষার নাই হয়েছে তাই বেশি কক সাইয়া जों दिनै हायदिनो ताकालजोनि बरग्रक तिरिपारा जोंनि नजिर बिहै तिरिपारा जोंनि एग्जाम्पल जों मा बासानाय जों ताकालजला नि हयतेनो जों सारा दिनो मेसेज मारिनाय जे ताकालजलानि बरग्रक दखाना हामजाबनाय जों आन्चलिक पार्टीना हामजाबनाय जों बोबाग्रान लगे दङ 100 जन जों बोबाग्रान लगे दङ अबनरक गसि साला बोबाग्रान लगे दङ नाबले टिप्रामत लगे दङ नाबले जों दस गांगन काहिन दतन साइकलांका जों एकमात्र তিনি বিজেপি এলায়েন্স মানে কারণ দিল্লি ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি एग्रीमेंट खाई जों दिनाव थागो दिल्ली बा एग्रीमेंट खाई समरो তিনি एलायन्स मतिर बारा जाओ ताको रेबते बचन सावो नरक अंगा थानागा थाने যিনি একক 33টা एमएलए दङ हनि सावो जों बिनि कम बाय तिनपारा जो एलायन्स गया नरनि खमरा दंखाय टिप्रामत थाना काई हनि सरकारने एरपरे नबो চ্যালেঞ্জ जों চ্যালেঞ্জ काई হইছে नरक दखनाबले विधानसभा जे टिप्रामत
opposition tongo pilodi dol tongo bidan sabha thikka choli maya ei BJP rok Delhi borok jengbai henas ব্যবস্থা খাই যাব thikkai choli maya answer bro thik moto akun uttori maya hasi ini sai tongde bose di pramoto angkar tongkat thani noni khomra tongkat choli yakar odi is 9 hoisi no yakai hora gya bora hoisi yakai hora gya আপনি বলে থানায় 2023 এই বিজেপির ত্রিপুরায় জব মাত্র 39% যেখানে ভোট বাকি 60% সংখ্যা অপোজিশন হইছে জমাইছে অবনবীন বখরগ করে অবনী বখরগ করে বিলে বসে সনক ত্রিপুরা মাথান কাম করতে নিছাইতো হ্যাঁ ফাইনাল जों বাকা কোনো বাইনা করে आगामी विलेज कमिटी इलेक्शन आगामी जिनि आईडीसी इलेक्शन दङ थांनाय 2028 संखे जिनि बुबाग्रा अलरेडी डिक्लेयार रिखा ताबनि सका 2028 टिप्रासाल सान अफ द सयल बसकानि 2028 मुख्यमंत्री नाय अब अन्नाय जोंनि आकालिया हायसे 2028 मुख्यमंत्री टिप्रासाल नाय साबाबा तामनि मासाम मुसिने एलार्जी बारि जाखनो तामनि एलार्जी मा दङ जागो जोंबा टिप्रामा दङ साकाता 2028 जिनि हमे जों टिप्रामा टिप्रासाल जों मुख्यमंत्री सामनाय दा बिले ताम असुबिदा जाबा नरो मेखनो खायदिदा नरो मखनो खायदि ओ ताखौ टिप्रा ताम एलार्जी जाखा ओ जितेन बाबु ताम एलार्जी जाखा सायमाया आगे मुख्यमंत्री दशरथ देवतम उनका टिप्रासाल यार थुटी काला दी जाखाता मुख्यमंत्री रोखा दूर थी जाखाता तारा एखा बुथाने जागा साबसिबा हा आमनि बागैनो 2028 जों जासाकाफोर टिप्रासाल मुख्यमंत्री खाम सुनामनाय अबचिन बुबागानि वायदा अबचिन टिप्रा बाथनि वायदा हैसी अगर आप लोग का हिम्मत है तो आप लोग करके दिखाओ अगर हम लोग का अगर हिम्मत है तो हम लोग करके दिखाएगा ऐसे हम लोग भी करके दिखाएगा नहीं बस करें 7 तारीख को केंद्र खाना बस करें 7 तारीख को आगरतला आस्तबल मातो टिप्राहानि मालिक साबो आगरतलानि मालिक साबो जों बसंग फुनुगुरि नाय 7 तारीख जों दन्द नाय लगे थागै जों फुनुगुरि नाय न थांबाय हमले आगरतलानि मालिक के टिप्रासाल जों बस करें 7 तारीख को फुनुगुरि नाय आस्तबल मैदान हयसे और हमरा बांग्ला पेन कामलाते लाठा तिराते है आगरतलार मालिक के तेलामुरार मालिक के उदयपुरेर मालिक के হবে সানাংরা আসল মালিক 7 তারিখে খুলনায় আসল মালিক আছে পুনগুইনের রাজধানী যত ত্রিপুরা বাসনা হয়েছে আমাদের খাতা হতে এরকম সারি কবি থাকা পাঁচটাও প্রোগ্রাম পাইনে ওয়া সমানে পুরো পাইতা তাহাকানে পুরো পাইতা आयम जंपिया ताके साबजानि पार्टी हो ताई सभा है थाने खराबर मारे मुख्यमंत्री थाने खराबै बरक आं खो थाने में प्राय 17 लाख खपे न तो बरक बेटा गई 17 लाख खपो आबो बियानि फाय गिला बागमानि फायो ओ खामतिनि फायो वांसा फुजो वांसा तागलबा बर वांसा फायबा वांसा फुजो गथ माइसे सताबो हा मुख्यमंत्री भाई पुलिस ऑफिसर था सोदोना आं थामन दंमोन ओमदै कायसेबो पाब्लिक गारि गरे सुदु मुख्यमंत्री कनबय हैसे आजे जों बखा करा जों अमन प्रतिज्ञा पत्र जों बोबागन बगेन तंनाय ते गसालिया टिप्रामा साइब लोग तो वाई टीएमपी डब्ल्यूएफ आई लोग तो हम बजोना थैंक यू